সমস্যা তো অনেকই আছে। আজকে টিএমসি এখনো কিছু পুলিশ দালাল মানে আমার বেল ক্যান্সেলেশন জন্য গেছে, কিছু নেই। আমি 3 জন নিয়ে 3 জন থেকে 4 জনের বেশি যেতে পারবো না। কি ভয় আছে আমরা জানি না। আমি আমার নিজের মাকে নিয়ে এসেছি যে আমাকে পৃথিবী দেখিয়েছে, আশীর্বাদ করে নমিনেশনটা করব। আর এই অন্যায় এই ভয়কে আমরা হারাবো কলকাতা পোর্ট থেকে। দাদা এদিকে দেখে বলো না, একটা কথা বলার সেটা হচ্ছে দাদা এদিকে বারবার বলছেন যে আপনি এরকম ভাবে জেল থেকে বেরোলেন, দাদা সামনের দিকে তাকিয়ে, সামনে অনেক জিনিস হয়নি যেটা ঘটতে চলেছে। এবার এরা চুরি করবে, এরা ডাকাতি করবে, এরা গুন্ডামি করবে, এরা মাস্তানি করবে, এদের ঘর থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বেরোবে। কিন্তু এরা ভালো, বালুরা ভালো। কিন্তু আমরা লড়াই করে আজকে আমার বড় ছেলে জেলে আছে, তখনও আজকে আমার পার্টি আমাকে এই সম্মান এই জায়গাটা দিয়েছে, তার মানে কিছুটা তো কথা আছে, কিছু আমার প্রতি ভাবনা আছে, সেই জন্য দিয়েছে। তো সেটাকে আমরা পূরণ করব। বিদ্যাসাগরের ছবি নিয়ে যাচ্ছে নমিনেশন দিতে। বিদ্যাসাগর মূর্তি কেসে আমি একটা অ্যাকিউজ ছিলাম টিএমসি আর কলকাতা পুলিশ নজরে। আজ অবধি চার্জশিট দিতে পারিনি। সেটা সিট, সেটার মধ্যে আইএস অফিসার, আইপিএস অফিসার খালি বদনাম করতে জন্য, ন্যারেটিভ করতে জন্য অভিযোগ তো ছিল, আপনি ভেঙেছিলাম। কিন্তু সে সময় আমি এয়ারপোর্টে ছিলাম। 13 দিন পরে দিল্লি থেকে আমাকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আজ অবধি আমার কোনো চার্জশিট দেয়নি, কোনো কমপ্লেনার। টিএমসি সাক্ষী, টিএমসি পুলিশ, টিএমসি খালি কথা বলতে জন্য কি বলবো কি টিএমসি ভেঙেছে বিজেপি বহিরাগত। সেটা প্রমাণ করব 4 তারিখে পরে কি তোমরা সাজিশ করে ভেঙেছিলে। কি ফাইট হবে না ফাইট হবে জনার্দন আর গণদেবতা থেকে জিজ্ঞেস করে নিন কি ঘটতে চলেছে। এই 2 নম্বরই ভোট দিয়ে জিততেন, এই 2 নম্বরই ভোট দিতে পারবে না, তাই জন্য উনি ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনিং করছেন। এখন বহু নাম বাদ গেছে এই খড়গপুর বিধানসভা মানে এই বন্দর এলাকা থেকে, আপনার লাভ হবে তাতে? না, আমার লাভ আর নুকসান দিয়ে আমি লড়াই করতে জন্য এসেছি, আর লড়াইটা জিততে জন্য এসেছি। আমি ওকে হারাতে জন্য এসেছি। যে মুখের সামনে অন ক্যামেরা আলাদা চেহারা, অফ ক্যামেরা আলাদা চেহারা। আমাদের নেতাদের ক্যারেক্টার অন ক্যামেরাটাও একটা হতে চাই আর পেছনেটাও একটা হতে চাই। অন ক্যামেরা আলাদা, ছবিটা উঁচু করে সবাই বলছে না আমি জানি না বাহুবলী কাকে বলা যায়। যে মিনি পাকিস্তান বলে, যে বলে কি যদি ইসলাম ধর্মে তুমি যদি জন্ম না হও তো তুমি কিছু দিনের পরে এখানে উর্দু ভাষা বলবে। তো আজকে আমরা বাংলাতে এই লড়াইটা বাঙালিদের জন্য আমি লড়তে চলেছি। बोलिए जय जय श्री राम, से बोलिए जय जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती। आज आप नॉमिनेशन देके आए जी। अरे आशावादी क्या दोस्त नहीं देख रहे हैं? हमने मोदी परिवार के लोग देख नहीं रहे, हिंदू मुस्लिम बंगाली बिहारी कोई बहिरागत तो नहीं है, प्योर भारतीय है। और आने वाले दिन में ये सब जो नैरेटिव तैयार किया गया है, जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है। ये तो अंधा में काना राजा होता था, तो बॉबी हाकी में काना राजा था। बार बार भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा वोट चोरी कर रहे हैं और वोटर काट रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? भैया सुप्रीम कोर्ट में काला कपड़ा पहन के भाजपा नहीं गया था, और एसआईआर केवल बंगाल में नहीं हुआ है, एसआईआर पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। आप बताइए, आप भी एक रिपोर्टर है, मेरा प्रश्न आप लोग से है कि कहीं पर भी दूसरे जगह में हुआ है क्या? गुजरात में कटा है 60-65 लाख, जहां जहां यूपी में कटा है 3-4 करोड़, तो बंगाल में कटने से, और ये जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि बंगाली लोगों का वोट कटा जा रहा है, बंगाली मतलब बांग्लादेशी, यहाँ पर सिर्फ बांग्ला भाषा को बदनाम करने के लिए ये लोग नैरेटिव तैयार कर रहा है कि मैंने हम लोग बांग्लादेशी, बंगाली बांग्लादेशी हो गया। कभी नहीं,
बंगाल में बंगाली हम लोग के सर के ऊपर में है, लेकिन वो शारदा माँ बनने का चेष्टा करेंगी तो वो शारदा माँ सुदीप्तो सेन की शारदा माँ है, सुदीप्तो सेन वाली शारदा माँ है। तो कल जेरेको ब्रांड इलेक्शन कमीशन में गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको सुनिए, वो कहीं पर भी जाए और जहां भी जाए, लेकिन 4 मई के बाद हर कुछ का टीएमसी का दादागिरी, टीएमसी का डर, टीएमसी का ताकत सब अभी तो आप देख लीजिए 75% कम है। कहाँ हो रहा है कोई मारपीट, कहाँ गुंडा लोग छुपा हुआ है, नहीं है। हम जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं, वो अभी स्टैंड गन लेके ढुक रहे हैं और हम अपने कार्यकर्ता के साथ घूम रहे हैं। यहाँ पर 15 दिन में चाणक्य बता देंगे कि यह 15 दिन का कमाल क्या होने वाला है। थैंक यू दादा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।